Satai sakantingan dum saksua yari mekang TV channel ona. Dalan ching sulni katarangko ko satai. Yangin dalni topika rongin. Doldaki mondolio kuchol san dangdeki onani. Doldaki mondolio kuchol san dangdeki onani. Sastro episisirang na odaibri popunga to koni kwaching yangin yanun dini agana. Episisirang na odaibri polisi chiti for punga doku agana ang iyo ko praitkin. Yanun deki agana yachin. Gedel saksan beber amung san. Baptais ka amung san. Plak ni pagapay isol saksan. Wa plak ni kosako. Aro plak kon kepa. Aro plak ni ningong tunga. Gedel saksan beber amung san. Aro baptais ka amung san. Plak ni pagapa isol saksan. Wa plak ni kosako. Aro plak kon kepa. Wa plak ni ningong tunga. Ya isol nan ba ya tanggapa isol ni kemenan anjing agel sako plug makmal ni mandirangan ba bebe rak perangan plug denomination ni delge perang ba Kristo ko bebe rak perang bebe nda alo yano denomination ni kemen ba makmal ni kemen ding tang sekian ni rangko ba ding tang agan ni rangci jokata kumat gin batang dikot ananga yako agana temuk songjenga endi ba daalo plug makmal ni manderangan ba bebe ra geparangan plug denomination rang ni dal geparangan ancing plugan Jesu Kristo na mangmang ancing tanggepa isol na mangmang dang diki sakan tian oninga yani gemensan anga kan dekpi ya isol ni tanggepa katrang baksa sakan ti baksa bana ismang baksa siya karam panata bakku mawani kon panata namnek pa dalo doldaki ba mondolio ku cholsan dang dikion ani kemen anjini mondoli rango je makmal ni bong china ba je denomination ni bong china ande ba ching plakan Jesu Kristo o ba pagabe isolo ba baptize ka o anjing ya plakan tanggabe isol ko kiseksano be ensano ba yano thorom kisano i pagabe isol ko ulaki nga aru ya pagabe isol ko ba Jesu Kristo ko ulaki ani aru kiseksan aru biano ki sano ani ara anjing plug makmal ni bimengci jokani kumat jawa plug denomination ni bimengci jokani kumat jawa ni ba Jesu Kristo ni gemensan anjing jokani ko manggen uni gemensa pai sol bantin tangga bagitel Jesu Kristo jika ke pagpe sol ko wat sakon plug mandirani paprang si Cina mandirani paprang ko kema kana aru sakan tikon jokat na kita Jesu Kristo agak sakon ari ibaha aru Jesu Kristo wa pagpe sol ni watatani ko makna agak sako wa mande kita achiaha mande kita jangi tangaha mande kita kam kaaha aru mande kita aganaha grapaha aru plug takanirangan 100% wa mande kita agak sako kam ko kai misokaha talo ya Jesu Kristo han ancing na yano chekon akaninga gedel saksan bebera mengsan ya gedel saksan Jesu Kristo ni gemen agama ko denomination gemekan ba dingtang makmal ni mandirang dingtang denomination ni mandirang talo Jesu Kristo ko ba isol ko ya tanggapa isol ni katarang chiko ni aru ya isol ni katarang ko jarki bebera ya bebera ani plug denomination ba dingtani dongja plug makmalo ba dingtani dongja ya gedel Jesu ko uni bimenggo chance ka ani plug ko ba dongja uni mensi ya Jesu Kristo uagana angana ba chinga rupon kama uni men gedel Jesu angana agani hachim angan bachinga arabon kama uni bani ya bachinga arabon kama ba ya gedel Jesu Kristo ko wa plug nin isolonga plug nin gedelonga ya kosan plug makmarangan plug denomination rangan ba sakan tian bebera geberangan ya Jesu Kristo kosan bebera aru ya Jesu Kristo san ting mondolio tang dekiot aniko matninga lalu plug bebera geberangan plug makmal ni plug denomination ni telga berangan ya gedel Jesu Kristo nan pagbay isol nan
ya aga sakuni ba kuni roki bani thame gamani rangko talo takinga ya gedel Yesus Kristus nan jingdang dekion aniko takinga wani gumnyano aganinga ang baptize ka mungsan plug ni pagapa isol saksan ante gedel Yesus yano aganinga gedel saksan bebera mungsan aruba baptize ka mungsan plug ni pagapa isol saksan ya kana bebe nong chong mutamo dalo anjing mamang ciba berangani ko manjana geta anjing mamang ciba jajatani ko manani gri isol ni katrang rum talbe matninga oni men ya tangga ba isol ni katrang anjing na ganinga mamal ci denominatin ci mamang ba sakepeni ba maya ba aganani ci ba sakepeni mai ba nang na skiani ci jokani ko mangin aru yana sanang dang dekin ani anjing ni kisebo mamang ma sisitani tongja sakantian bebera geberangan Kristus Yesus go bebera aruba sakantian anjini tanggapa gedel Yesus Kristonan dang dekion inga aruba sakantian bebera geba sakantian anjing baptize ka o gedel Yesus ni bimu sakantian mungsan babe ensang nakita maninga aruba anjing ni pagaba isol saksano plak manderang ni plak tingtang tingtang agel sak ni isol ko igija pa ba muti ko daki olaki pa manderang ni olaki ngapa isol geta onja jekai anjing tanggapa isol wan saksano anen ba yana jinna jikon dokwa kanesum baptize ka mungsan plak ni pagapa isol saksan plak agasak ni pagapa isol saksan ar plak ong at keban sin tanggapa isol saksan ya saksan gepa isol wandal basrang gepa ar tanggapa salgyo anjing ni pa isol ya drengjot na dungkam gepa chasong nan bon kija gepa arba plak ni geman winam gepa ya blak gepa isol saksan ya kon plak makmal ni bebera geberang plak denomination ni bebera geberang sakantian gedel Yesus Kristo ba bebera mungsan baptize ka mungsan arba pagabe isol saksan ya saksan gepa isol ko anjini tang gepa gedel Yesus Kristo ko bebera aci baptize ka awancing kisik tal kepaci kisik san babe insan ani chanani ko maninga uni mani yamak songani de Kristo o be insan the Kristo o nukdang ki san Kristo o mundoli ki san plakan sakantian pla makmalni denomination ni dalga barangan dalo anjing ni gedel Yesus Kristo na sa dang dekyo ninga aruni mundoli ko sa dalo ya galsako ni rikinga uni mesrangko ba uni dakkeman mandirangko ba uni plak anchini jonga da no birana bebe ra skaparangko ya galsako branga chanagata wamangko nirak nitam chinagata Yesus Kristo anchinna daito ko bebe basakan tinaw na ha antang ni mes sakrangko nirakna ba antang ni manderangko nirak china sakan tina nangani Kristo isol ni katrang ko kapata ni kon china ba wamang ni dukrango wamang na kadam yata ni kon china ba wamang ni kisik ni drum me dakrikan ni nombok ki dakrikan ni rango wamang na kadam yata ni ko isol ni katrang chiko belganat ni ko on china dalgapa ongi nangko arangko basakan tigon beberak basakan tinan dahito ko Yesus Kristo onang ha dalon చి mondoli na ba mondoli o dang dikyon ani kemen nyat kin chim odi ba ya mondoli ko anchingara mai daki dang dikyon gen dalon ching ni thopi karong inga dol daki mondoli ku cholsan dang diki wanani anching ya isol ni katran chikon nyat na taman gen isol ni katran wan ching na dol daki mondoli ku cholsan dang diki wanani ko nanginga nianga yasumin buka kanata namnekin dalon dol daki mondoli kuchosan dang dikyon aniara anchingni yanu da si jekon episode na Paul ni sigman chichi odaibri po bunga doka kan giman gata getel saksan pa bibera amungsan baptize ka amungsan achni baptize ka amungsan plak ni pagabay sol saksan uni giman anching ya Kristo ni mondoli ko rekaniara sakantian tingtang mancha mondoli ko nagta isol sakan tinan belkon mana beben
beberak ba sakan tio isol non gemen gun rang genang isol non gemen flak monarang donga dalu nak nare isol na mai da ba gun ko ba mona ko jangi thanganiyo bading china gita jangi thanganiyo antangnya ba o dang mondolyo dang dikyo naniyo kam ko kana tanak nar mai ko ton mana ha uniman sakan tini on gaman mona ko chmungi ba tini tangka bak del chisu kristo ni gaman sakan tian gisiksan arbe insano baptize ka ta ko mana ha anti Jesu Kristo ni bimungo ar pagbay sol ni kisukong tao ni bimungo bebe rak basakan ti baptize ka ataha uni mun Jesu Kristo ni mondoli ko ar ya kisuk ni mondoli ko na talo chingara mai taki jangi rang na chaani ko nagta brangeng pa jongadarang ko rembapat nagta arba bebe rak na amku kijapa mandirang ko bebe rak na jida ko sol ni katran chiko bulgan aldaman gin arba isol ko ikijapa mandirang ko isol ko iyatna ar jokatani ko matna aruwa jena kudu ugamang ba isol ni kata odong kamna kita mat gin aru isol yani gemunsan mondolio dongga parangko ya mesrangko ya janggirangko nirekchina kata nangko angko isol lara daito ko ni donanga ha ni anching winata mat gin aru ya nak chinis kangpa masira na nang gepong inga ni anga sakantinan panak simak naba agan panata nam nekinga dalo ang ni mondolio tang dikyo nanio panang ni mondolio kam ka anio bebin naa belsi sot bunga ma belsi sotok sosniok na bagenang aru naa belsi kolachiong i mondolio tang dikyo ni pamong ni kamko batikon ni pa maya ba neke nang ni jangi tanganio isona misionaryong i pa tanggon kangi kam ka anio belsi kolachi sotpri naa ong i senior ong pa mandok na bagenang hindi ba dalo mondoli ko rikanya aro mondolio dol daki tang dikyo nanyo sakepenrang na namak takur anganyo ba nokdang rang ko namat na ba sakepenrang ko ba chini jong adarang ko nama isoni katrangchi gapatani ko nagata nang remani ko nang inga anga saksa dalga pong inchimo ba anga ba dal nagata saguni dalgen onigeman anga dalga pa mangmang angni uyanichi ango power genang aya gemukutak namat na aro anga sani yakupun dakin ni antangku anga ba agan gen simode yano ango bulgriani ba ango bugwalani donggen oni gumensanga aganata namnekin dalgapong e ba doldaki mondolyo kuchosan dang dikyo naniara sakan tinin balko ra chemungi ba sakan tinin ongemen isolni giseko rae ba sakan tini isolni donanggemen batkat gemen monarangko anching ra chemungi dalo mondolyo unity ko baku cholsan banang remani ko rae baku yano anching mondoli ko tang deki mondoli ko kanyo tang dekyo anio sakan tini kamrangko kena chake nigreke ma si chakre kristo jisuni bimungo mandena ongkija aro niamko jisugatna ongai kija anching gisukuni ketelna ani sakan tian chanchie mondolini kamrangko kucholsan doldaki basyual kerke sakantinan bakot kati belnikri sakantinan syualen ba onen ba mondoliko rekanganyo saksani amkijaniko sakanichi amangin sakanini amkijaniko sakatamchi amangin ba sakatamni amkijaniko bakngaji bajanmachi warangko raangna bachlangna ta amgen oni mensa ya tanggapa isolni mondolio plak bebera gebarangni plak denomination ni plak makmal ni kristo o bebera gepa tanggapa isol ko olaki gepa arban sini getel jisu kristo o beensan ar baptize gisiksan baptize ka atako man gebarang talon sing ya endak geba dang dikyo naniko sakan tian nanginga ni sakan tian nanga agan panagita namnekinga bebin da alwan ching ya isol ni katran chikon ya tingon anching basa ko badi mande kita anching ni jangi thangani rango onginga basa ko bada nga antang ni degree rang ko niin ba antang ni degree ni kri pa antang ni theology the qualification ko rae pa theology anching graduate ongna bagnang doctorate ongna bagnang anching MTS BDS aron daki BD rang ko pandaki anching na
doctorate degree angko ba PhD angko anjing pas ka gemenrang na bagenang masa kepada anjing ba isul ni mandirang ba bebe ra gebarang ba mondolio dang de kyon ing pa plak ma mani dal ge parangan pasa kepada anjing ba kuala ni de dong bebe ya bebe nan thang thang ni degree ni kri pa thang thang ni qualification ni kri ba anjing thang thang ni ang saksa doctorate ha ani pasa kepada thang thang ni ya degree ang pangchaki mondoli ba dang de kyon nakta anjingara maya Basak mo antang ni namnek ang ting ko anjingara naknas ke bagata chachongi mamang ke perang ba chanci ke perang bu anjing ni member ang ni basak ke perang ni agana ni ko de anjing ra chaknas ki jag bagata ba anjingara ko de kena chakna kita ba ki jag pa ko agana kita san anjing basak ko bara chanci ani rang ba tung oni men bibin yan da ke perang ba anjing gwala ni rang donginga anga sakan tikon kumung rumpana ta namnek inga ta alo bibin na aba yan da ke pa chanci ni rang ko basak bara man gi chim odi na ban thang ko ni plata ni bo anga ba yan da ko ubostan ok gin ode ang ban thang ko ni platinga ani giman isol na ar mondoli ko rekanyo ar dang dekyon anio dol daki dang dekyon anchi sakan tinan belnikri suale kamrang ko ka anichi ku cholsan nang remanio dang dekyon anichi ancingar ya episode na odaibri pot punga doko sekemen kita gedel saksan bebira amang san arba baptize ka amang san anjing ni pagba isol saksan yang isol na san anjing dang dikyo inga unim sa anjing ngara gito ber inga jisun bimungo anjing noktang kisa anjing ni gitel jisuni bimungo anjing pla jahat pasiani dongja thorom pasiani dongja mamal pasiani dongja gedel jisuni bimungo anjing noktang kisan gedel jisuni bimungo anjing kisek san gedel jisuni bimungo anjing Gesan baptis ka ako manaha. Gedel jisuni bimungo anjing thorom kisano bebe amang sano pagabay sol ko matelani olakiani aru una kisek ko ni dang dekyan aniko wana kita sakan tian nanghinga ani tanggaba isoli katrang chikon yate haching sakan tian maksiani ko rana aru ba malikani ko dakjana aru ba sakbenni agana ni rangko chigumak rana nanga aru yan kakedonga ani anjing kena temang mangaici mangayaci anjing kena temang mangayaci ikura caknata nang jawa ndiba na isolni mandi ar na isolni depanti ba isolni siyakamko mangemen mandirang ba Kristo cisigo bebe ag berang dalu isolni kataw nari banata nangin Day mamani mandrang bagan Cina Day denominis ni mandrang bagan Cina Day skiba pamong reben ba arba ni missionary rang ba aruba kisigat nang betke paba agan Cina beben wamang ban tang tani uyani ko arba kakit ka pa katarang ko isol ni katarang ni ko ba e agana ba kenang ndi ba wamak ni agana nga baksana ba wamak ni nasimak na advice ko an baksana banak na namge pa mises ko una uni onan baksana anjing ya tanggapa isol ni katarang na bai anjing ko ongja ko cekna kita nak ni jakon arang ni jakon dongenga uni geman yaku masih raknani ba yano ni chokmot kebong anjing tanggapa isol ko beensan giseksan beber ani mengsan ani uinari aru chokata ko mat gemenang na ina mameng mamal basiani badongja thorom basiani dongja plug mamal nakan apsang na tamat naigen aru plug denomination baksa isol ko laki na mat naigen plug jat rang baksa isol ko uirim ke ba bebe rak ba madirang baksan wa laki ram na kise ko ngi isol ko matel na bi na aru plug kamrang ko ba kiseksan ngi don deme khatna geta mat naigen jokat gemenrang na mamang basiani dongja yano jokat ko mat gemenrang na ba isol na kiseko ba mondoli ko ke tang dekeon mondolio tang dekeon ke parana yanda ke pa chancheni kisekrang genang ara isol ni kisekan yakode sakan cinan watchong motingen arwa chanchia watchong mata arwa ngaba yanda ke kiseko matani gemen plak mamarani gemen agan genchmo oba kusyunga wamak ko jigal na skja rachak na ska wamak ban tandani practical lo ba wamak ni bebera ani practical exercise to je ko badaka plakan ke tejisuna daka ani anga bebera aru wamak ko bachigana namnikcha wamak ba kisekunin isolna olaking na ba kenang aru bebera olakinga aru anga ba endakin plak mamal baksa ba plak bebera perang baksa
ketel Yesus Kristus ko bibir anyo kisik aru kha thongo ra chakanian joka to kuman gemen rangna ina mamang makmal basian idungja ar makmal ci joka tani kuman gen ini bibir ra jawa joka to kuman gemen rang de ini ba joka to kuman gemen rang ba ta ki bibir again achani ketel Yesus Kristus san mang uni bimang ci aru ko bibir aci achani kisik kha thong gemen ci kedel Yesus ra chakani ci aru wan si gemen rang skang ba thangcha khul gemen unga ini bibir anci aru wan isol ni depanti saksa kam unga ani Yesus kedel ini bibir anachi aruba angni plak paprangku wa chisol ni kosako kemaka aha aro aha angni paprangku wa kemaka ida longna kedal bajangi chani ko onaha ani Kristo ka don baksa khatchan kape kedel jisin bimungo isiksan arbe ensanoi wanga kina kita aruba bakwar apram radam phatna kita kamrangu kharam phatna kita cholko manpha a aru ra chakani ba khatchani ba thomani ba ma si chakani ba ketel jisini bimungo sakan tinan dongpha a ani angni uyani angni beber anita na simak na basiar ka pha haida na simak ni beber ani bo na simak madaki beber akin anga sakan tini beber ani ko de agana te de manjawa ndi ba anga jekai beber a ar isol ka chang jida kinika yakusan anga na simak sa agan pharam phana bana simak sa siar kharam phana ta namnek pha uni man yan thang ba isol ka chang wa chingna agani uni man tini ya isol ni mandarani gman ba kedel Yesus Kristo jinsu mai agil sakni war ibai adani ministry ko kam tu sumayo bangal mandarang na abrei rang unari yangi sagal rang unari yangi bading tang biap rang unari yangi wamang Yesus Kristo ko jar kang ha aru kedel Yesus Kristo dingtang mandarang ko okami wa sneng pa takaha ba mandir gepa takaha aba nama kata ko agan prakapa ba mondoli ko keparang Rekcina tanggu cak rek perang cina kita kedel Yesus Kristo dol dake basakan cikon bak ko ni sakan cinan dai ko ni kam ko kaang ha ni acing atam gen arbin yam ketemu ba acing isol ni mandrang ni Mosi makni Daud makni Jeremia makni wah makni dengtang caso ni kri jangi tanganio antang tani somayo omang bak dake mandirang na bel ni kri plakon suale ku cholsan kam ka ani ko nikna tamat ken haida lon ching yako isoni khatran chiko niat nas kang pan ching isol aro Mose aro Israel ni kisepo kam ka ani gaman aching nina isol ara Mose ni jangi thani ku ya aro Mose ko wa jen sumayo wa Parao raja ni jako ba uno do mata sumay Egypt asong do mata sumayo wa ta ata kuma nachim jen sumayo ta lahwa isol ko dalga pani kham ko khana gita agi sirangona manga ha ara agi sirangona una dingtang mancha dalga pani ba ledarni kham ko skira sina gita Mose na isolara na ha aro Mose agi sirango arba dingtang biaprango isol ni gaman ba Mose antangni obti labani ba mamata labani mes chakrangko nirak nagata agi sirangona muang ha agi siona muang in chimongoni wa mes chakrangko ba dobuk rangko bauni chaani ko ni okhat na taman gin aro bauni ko chirangko khana taman gin namin una rakbeg ba chanchiani aro na namin rakbeg pa dalga pani kham ko isolara ndak pa training ko agi sini bijachio na ha ani anjing nata man kin jen sumu plug ram chot ma no isol ko kama ha aro okami kana sorry ijiba songona Parao raja ni jakoni ko Israel mandir ko mong kapatsi kita Mose ko matata ha Mose madake ya Israel mandir ni kisepo aro isol jeda ki una kiseko aro jeda ki ko kama chim aro Mose ni Israel ni kisepo kam ka ani ko hayan ching yasumin ko isol ni kachan chiko niatna yano Riong kata odai cicet po cisni ciceto anjingna ndaki aganinga Mose aru Israel ni dalga perang niakana Mose aru Israel ni dalga perang Mose antang saksan mang Israel mandirang ko mong kapana matgin aru Israel mandirang ko dalang nakta matgin ani kadung ani dong na bagenang ani mang buwa gemeko saksan de amja aru wa amja ni antangan dikin ba isona aganinga chim aru wa isol ni on gaman gisakchi yano ndaki Israel mandirang ko sakan tinan bako tikaden ko kucholsan dangdeki oni jida kode Israel mandirang kanan songoni
sorry Egypt asongani Kanan asongana remong katangani ko man gen ba jakatel nokol tauni ko ba nokol ni jakoni ko jakatel i jangi thangau na riang na ta man gen yani gaman Mose agi shirang ko riang matan sumayo sagal rang ko pasotang matan sumayrango bangang salga thamni ramarang ko riang ani sumayrango wamang ukringa chaani ringani dongkija rama rangko jaa rangko riang inga wa ndak matan sumayrango bangang Israel niski parang ar dalga parang baksa Mose yara nangreme ku cholsan apsan re makhangna apsan chanchiangna apsan tangdekyo ni apsan kamgo khaangi apsan tuko chakangna apsan anching gananono soke sakan tian kachani jakatelo ani komatna Mose ni mukso ani ko yana ching nataman gin aru isol Mose na yako unaha yano agana kamrangko sualachi Mose ni drumbe gapa kamrangko chingata ha isolara Mose ni kisi kuna ha ar Mose Israel ni dalga parangko ukam chimunga ha ar flag Israel ni dalga parangko ar sakan tigon bebe raga pa sakan tinan dingtang manchu amoni bal rangko niye pa sakan tinan bal ni kri dingtang mancha mengan tigon sakan tinan mengsa sakan tinan kam rangko tikata ha arwa kam rangko sakan tian chelrem ha duk chakram pa ha sakan tian kanan na songona gata Ijiba song ngoni ri ong khatwan sumayo banga dukrangko chake Mose ko dakchaka ha Mose saksan ya Israel mandar ko mong khat atam jachim diba Israel mandar ni dalga parang baksa nang reme khamko khaani chi taloya wamangni nokol longawni ko jakatel longi priyongi kanan na songona soke jangi thangna ar chol ko mana isol ko ulakina matna gita ya Mose ni kumongai banang reme tangdeki sakan tinan dol dake ba bako tikate kamka ani ko anching nikna gata matninga aru yan anching na ba ya chasungo mondoli ko deleng pa asong ko deleng pa aru ba pla mamal ni deleng pa mamal ni ba mondoli rang ni denomination ni delga parang na ledarang na ba anching ni ya state ko deleng pa government ni mandirang na ba anching ni ya India country ko deleng pa anching ni central government ni and the prime minister anching wamang ni ba udeng tang wamang thang disan India song dal naman kin wamang ni minister ani chi anching ni Assam state ko ba Meghalaya state ko dal naman kin yaung jawa ba anching ni ding tang mancha song ko angas song ni skotong ani gaman anga ya plako dak nam kin song ni dal ga pamang ba man jawa ba maya ba mondoli ni pa denomination ni pa thorom ni dal ga parani kisepo saksa bel ko bel onani ko man giba mandi ongin chimu oba wa saksan dalga pongi kamko khanata manja oni man sakan tinan bako tikate sakan tini nangnekani ko ma si chake sakan tini nengnekani ko wi chake anching ku mongachi nangremachi aroba ku cholsan ongani chi chanchi kirkani korai ya kamrangko gedel na kisekoni gedel isonan be ensan aro kiseksan gedel saksan anching plakon kisan kisekora tondeme kamko khana gata nanggen yan chisok kepako mi sokenga aru yan khaket kepako mi sokenga ani mansa Mose ba Israel rang ni dalga parang kora ba ukame ku monge pla jar ke parang baksa Mose ni kamko tkata ha sakan tinan bal ko pichina kamko khachina dakchak china itaha sakan tian chelrem pa ha sakan tian dukchak pa ha sakan tian isolni tonswani ko ba isolni patiani ko Mose ni true Israel mandirang aro Israel ni dalga parang ya plak rangko ka isi sukat na ha isol sakan tinan pati chena ya nambega pa Mose anching na dalga pa ni kamko miso ka ha talo na saksa dalga pa thorom ni dalga pok na bagna aso ni dalga pa jat ni dalga pok na bagna jeda ka ba dat jat ni ba jeda ka ba mamal ni thorom ni jeda ka pa aso ni country ni state ni dalga pa ong jamai na hayan ching sakan tini nang ramani chi sakan tini ku bungani kura tondemi anching kam ko kaang na tangdekyo nang kuna asong ko silbatan na nambatan na thoman na rabana kam ko kaang na sakan tikon ang mo painga arba apsan da anching daud ni jangi thani ko ba yat ataman gen anchini phagacham daudara
yanon dakya kaninga Daud aru uni blak pa mandirang Daud aru uni blak pa mandirang sa serkani odai chisa pochkungo yako janapinga Daud ni jangi thangani aruba uni blak ba mandirani kisepo ba uni Daud ni rajong kham khaanio bobolrangko chelchakna nanganio asongrangko namatna nanganio aruba plak mandirangko tomatona rabanio aru ni mukhango phangnan bobolrang namen banga ya banga ba bangga ba bobolrangoni ko naljokat nagata ba dakraki chena amna gata Daud saksandi amjacham aru Daud saksan anthangdi niknikacham yakana ini ba skang ba Daud Pagba isolni dakchakaniko apmaha Pagba isolni dakchakaniko wa jeda kab sumayo ba wa amronga aru wa pagba isol ang baksadunga ni bibera aru bibera anichi aru ni isol jehova ko am chinganichi umkhango donanichi balko woni ko matna aru wasan angna chaken aru unig mensananga ya plak bubrang ko chinata ama ani dalo Daud ni aru blak mandirani kisepo anjing maksirat nakta bandekat nakta matgen sa sirkani odai chisa pochkungo jikhona gani achim yarang khoni kinchim odi yang anjing ni dilga parang na namin dilga pani khamrang ko kisika nang beti yan dak ba khamrang ko jarik chinga yan dak ba khamrang ba yan dak ba gunrang dilga pa odong na nga ende anjing na beg pa biblically true ya isol ni mandirang anjing na isokang ha dalo anjing yano aganinga Daud ni sason khamatingo Israel ni samthang thango donggapa bobolrangko kucholsan chelchakanichi arikatna matnaha kucholsan bobolrangko arikatna wamkuni shina wamku gematna wamku chelatna wamku bobolrangko warachakna kita Daud antang saksan jaha antang baksa bebera adam ska perang antang baksa dongram ke perang plak mandirang baksa Daud antang rajong inche ubarajani bello pangchak jaha antang ni uyani uwa pangchak jaha Jehova isol ni chakaniko Jehova isol ni dakchakaniko arbuni bel ko uni mukhango bantani mukhango doni wa bobolrangko araknakta amaha sakan tigon wa kumonganiko kucholsan nangremaniko rai bobolrangko ariknaru chena gata amaha ini anchini phagachamrangoni Daud pa ledarang na badal gabarang na nambeg pa gunko jangi thanganio misoka ha anching pulsaden yang na yano Nehemia nigamana ching yang na Nehemia odai gatamo anching ni genchim odi ya Nehemia odai gatamo jinsalo Nehemia Grugaman Jerusalem ko rekpal nagata wa belsi sosnina nangacham nanggen ani kisako chanchenirang dongacham aro wanda ke plan ka acham onigaman ya Nehemia ni Jerusalem Grugaman Jerusalem ni wal ko ba begaman guari ko rekpal tainagata wa Nehemia saksan amja aruwa saksan amnabadunga adita bini muksunga kata banga belsirang ko nangin belsi sosunina nangin simode haida uni jangki thanirang uni belrang chiungjana baginang mandi kita ar maida kepa niknikani kon chakrong ichim wa niknikani ko wa uija aruwa ko nikki wa belsi sosunina plan ko khagen chim oba niknikani ko matgi chim ba isol lan chambaksa ang maksa dunga ni wa bibera aru isolni chakani ko wa matgen ni wa maksongani rang kanang nikita allo jen sumayo yano akaninga Jerusalem ni grogaman guari ko rekpalaha Nehemia kamku kanagata ba chinga on dingtang mancha wa wano donggepa getemrangna asongrangna mondolirangna bebera geparangna sakan tinan bakut kataha negana sakan tinan bakut kataha haida wano grogaman guari ko badalbeik pa ya Jerusalem ni guari ko rekpana bini plan kagem ngada besi sosnina nanggen chimung odi badita sal rana nanggen aru maida ko busturang ko nanggen badita krol thangrang ko nanggen chim
Ar badita materials rangko ba bustu rangko ununa nanginchem. Ar badita mystery rangko ukur kebarangko nanginchem. Ar badita sak mani rangko ununa nanginchem. Haida wa budget kain na bagenang. Wa thana propose budget rangko thari na bagenang. Ra budget rangko thari na bagenang. Ini mandi kita cing yaku sanchi tinga. Talu ya anda kebetal baik berkuari kurik na kita. Namen rakpe yani kinang. Ini ba. Ya Jeremiah ni ya gruguman kuari kurik penagta. Jen sumayo wa sakan tinan kam rangko tikataha. Sakan tinan belnikri syualaha. Ba kubongani ko kucholsan nangremani ko raha. Begaman katong rangko noktang rangko. Isoloni brangaman mande rangko. Kedal Yesus Kristo na rembapet na kita. Kedal Yesus Kristo na sepangat na kita. Aro man jangi tangani sarang ko ding tangat na kita. Wah, okumu ceki. Ya. Aro kam ko kana kucol sanang remi. Kam ko kana abacing ahon. Aro sakan tianan tantani kam rangko nang remi ka ahon. Jen sumayo mandirang Jeremiah ba Nehemia baksa kam ko dang deki ba nang remi dang deki ka ingacem. Wamang kaangingani kisepon ba belsirani kisepon. Belsi sosni nang jaha ni ba sopong agni belsian maksataha. Belsi sopongani ni kisepon maksataha. Dal baik pa Jerusalem ni grogman kuari ko. Kam rangko sakan tinet katahon kiseksan don demi ku chelsan kam rangko kaahwa belsi sopong agni maksataha. Dalo yaba kisik aneng bete aro ba kisik sanongi nang remaniko ku cholsan sakantini uyaniko sakantini balko sakantini chanchianiko sakantini nang nekaniko sakantini nekaniko nigopi kamko ku cholsan somayrangko rae ka ahawara chisho kapawngi nang remaniko matnaha aro yan nang remanian belganang aniko rabaa uni man yan nang remaniko ku cholsan aniko bakt kataniko doldaki siwale kam ka aniko ya Nehemia ba ancing na dulgepa sakan tinan misokinga ya misokemen kam aro katarang ya gun rangana taklo na dulgepa anga dulgepa bebe ragba sakan tian dulgepa antang dengko dulgepa aro mundoliko dulgepa sakan tikon dulnagata ama yani gemen sanancing mundoliko dulna noktangko dulgepok nanangin arba antangko dulgepok nanangin antangko dul namgi chungodi angni noktangko dulgepam nata nangin aro noktangko dulgepok ni dulgepok na amgin chungodi ancinga songko mondoliko aro plus society kon dulgepok nagta mangin aro yan bel genangpa gun genangpa niksam sugapa aro jair keprangna namako chanchipa dulgepani kam ongin uni menya dulgepani kam rang kancing nyangna dalo ancing nyam kechamo ya saketam mandirani ancing dulgepani gun rang ko misokangani ko ancing tatamat ha dalo ancing ba yanda kepa jangi tangani ba yanda kepa gun ko rai ancing step ba kadang wan jangi tangani chasong ni kre ancing sakan tini neknekani rang ko ba chakrekna sakan tini nang nekani rang ko ancing uichakna sakan tini uyani rang ko sakan tini bel ko ra chimungi ancing don deme ku cholsan mondolyo gisiksan gedel Yesus Kristo ni mondoli ko ara unya ba ko dang dikon anio rekang kuna arancing tanggapai solna gisiksan ongi ancing pla kamrang ko kaangna aruni namnekani kita ancing jangi tangang phatna mondoli ko ba tanggapa mondoli ko gisikni mondoli ko rekan baksana macini nikemen mandirani chimonggemen mondoli ko reke ancing ding tamanca tanggapa gisikni mondoli ko isoni rasongna rekang na sakan tigon kumon pha laudan tingbon kami ya isoni katrangko ba ancing gedel Yesus Kristo ni dolda kidang dikot aniko ba uni ministrio skangpa dalgepa ko siokani rangko ba isolna wa dang dikot aniko ancing yang skana wa bersik tham jadokna dingtamanca wa siani chagaden ba ministry ko kaangkwa ha aruba uni sinaskang je ministry ko ba je khamrang ko misni khamrang ko wa gelsako abacing ha sakan tini jangi ko wa dingtangata ha sakan tini bigaman noktang rang ko wa rekpal taya ha sakan tini plug du ground ko wa chelata ha aruba sakan tikon gedel Yesus Kristo dingtangata ha aruba wa
tao ba aru ba chasong na ba aru jeng jot ang kheng kheng dingthang gi jabi sol nga aru ba dingthang gi jaba thang gi isolara ba Jisu Christ wara dalo nak na ba ang na ba ya chasong na ba basi hajal gani basi rana skang antini gitel Jisu Christ wa gasakona chi wa pla kamrang ko ministry ko wa personal evangelism ko ba wa dol da ki dang dikyo nani ko wa ministry ko kai ba kham ko kai mi so kang ha dalon chingba gedel Jisu Christ ni ministry ko nyate hayan chini jang thani ko compare kana pa thuat na ba ni susana mai da kyong inga aro mai da kyong in chwa chin dal ga parni ki sepo an ching chari ka parni ki sepo na taman gen an ching plak rang ko ching niang skana nagi an ching gedel Jisu Christ ni agan gaman ko ching nias kan yan dine agania Jisu aro ni sak chigini aro sak sochni sning barang Jisu aro ni sak chigini aro ni sak sochni sning barang ba ko bebek barang chak ke barang ni ministry ko re rowe uni aba o Jerusalem ni Samaria ni Judea na aro Galilee na nda ke dingthang dingthang bia prangona isol ni khatrang ko agan prakna gata wa mang re ang ha gedel Jisu mang khatrang ko phagbe isol ni mata tani gemen uni jokatani ko uni khatsani ko isol ni namani ko gedel Jisu Kristo agan wate to nai jaha eni wa plakrang ko takepa nirokepa arba agan gerkang gepa ong china gata gedel Jisu jedake phagbe isol an china gedel Jisu ko agal sakona wata ta hagata gedel Jisu Kristo ba antango biberak basakan tikon wa dalgaba ko sioke to nangaha jongta mondoli ko kang china mondoli ko niro kang china mondoli ko sumcha kang china mondoli ni beberak barang ko chmonge blaka china ar balganati jakham blang china Jisu Kristo beberak barang ko niro nitam china kata dalo yako to nangaha ani an ching na tamatkin han ching nyat na yano gedel Jisu ni geman anchina Mark ni se namakata odai gitam pochi ria ganinga arba Luke ni se namakata odai chikeng pot sao anching nata mankin yano anchina deka gana Jisu uni belsi gitam athana dangdeki onaniyo ba uni sning perang baksa dol daki dangdeki onani ko dakaha Luke odai chikeng pochi chachi skua gana Jisu belsi gitam athana ba jadokna Antani sning ba sak chigni baksa aro sak sosni sning brang baksa bebe rak brang baksa wanang reme salantio biani ko wat galgija isol ni khatarang ko chmongi ar isol ni khatrango mangrakani kurai a brerang oner yangi a songrang oner yangi chichang rang oner yangi galili sagar kamrang ona mandi jenmani mkhango isol ni thanggaba khatarang ko wamang agan wataha aru ya chokatani ko aru ya isol ni khasani ko isol anthani thangani ko anthani bulganani ko agana ha dalu ya sumai ni bako thang mancha ya isol ni khatrang chiko niate gedel Jisu Kristo ni ya belsigitam athani ministry ko ba ya misni kham ko khaanio ba uni misni aba odang diko nanio sakan ti beberak parna dol dake dang dake na ha ar sakan tinan bulni kritika ta ha ani anching gedel Jisu ni gaba skira na ta manken bayan yam gatal anchini gedel Jisu ni donanggemen geet gemen rangani ko anchini beberak parna thorom ski parna ba plak sakan tinan anchina jokatani ko kuninga uni men yana kana Luke odai chikeng bochi chachi skwa ganinga dalo anchi sakan ti dang dake onaniara gedel Jisu Kristo anchingna